Mi u našoj garaži ne pravimo projekte koje traju 2-3 gasa da bismo mi mogli da okačimo neki rezultat i da se prepucavamo čiji auto brže radije tih 2-3 gasa. Mi nastojimo u tome da svaki projekat odradimo besprekorno, da potrošimo naše znanje i vreme u proračunavanju svakog dela na vozilu koji ćemo postaviti, kao i same izrade softvera da bi zvukovi motora ostali u normama kojima su propisani, kao da bi temperature ostale optimalne, prilagođene tom motoru i turbopunjaču. Jedan takav projekat je i ovaj BMW. Sada bih vas uveo pravilno u priču o ovom BMW-u i kako je nastao ovaj BMW, moram vam početi priču iz početka. Mi, deca rođena početkom 90. godina, smo uglavnom odrastali uz VTCC, odrastali smo uz 24 časa Nürburgring, 24 časa Le Mans, kao i uz rally. Gledali smo snimke rally grupe B, kao i dobro poznato Colin McRae. Uz mnoštvo tih videa mi smo takođe imali PlayStation 2 gde smo igrali Gran Turismo, kao i Colin McRae rally. Ubrzo ta strast je prešla i na ulicu. Prešli smo na tada dobro poznati Knauf, Mišeluk i Ušć. Na istom tom Knaufu sam upoznao i Nikolu Čubrila, odnosno vlasnika ovog vozila. On je tada vozio belog Fiat Punta, koliko se sećam da je bio beli, možda je bio i crni, slagaću vas, to ćemo pitati njega. Uglavnom tu smo se normalno potezali sa kolima kao i svi ostali. Nakon gašenja Knaufa i svega ostalog, jednostavno izgubili smo kontakt svi tu tim pričama, dosta nas se razišlo. Nismo se tada svi bavili sa poslovima kojima se sada bavimo, odrastali smo, što bi se reklo, školovali i ostalo, ali eto, sudbina je čudo. Pre nekoliko godina sam sreo Čubrila u jednom servisu u Beogradu, gde je on meni izneo svoju ideju o ovom vozilu. A ideja o ovom projektu je nastala kao inspiracija na 1998. godinu, kada je BMW E36 sa agregatom M47, odnosno 2.0 dizelom iz E46, koji nikad nije ugrađivan u E36, ali je bio eksperimentalno ugrađivan za tu trku, odneo pobedu na Nürburgringu 24 sata. Odluka je pala da se ipak uzme nešto malo moderniji auto sa nešto malo modernijim motorom. Tako da odluka pada da se uzme 1.2.3 dizel E82, u kojem se trenutno nalazimo. Prva neka ideja koja nam je bila jeste da se ovaj auto napravi da bude normalan i povozan za svaki dan, ali da bude i konkurentan na navak stazi. Prva ideja koju smo dobili sa ovim vozilom jeste da podignemo tu snagu. Cilj nam je bio da postignemo između 350 i 360 konja iz ovog automobila i ovog motora i računali smo da imamo prednost što smo 80 do 100 kg lakši od konkurencije. Pošto sam ja već imao određeno iskustvo u mapiranju ovih 1, 2, 3 dizela i znao sam da ovaj auto ne može da pređe 260-270 konja na fabričkoj pumpi, odlučili smo se da prvo krenemo sa pojačavanjem pumpe. Pumpa visokog pritiska je stavljena od BMW-a 540 dizela F10, kao i sam rail sa tog auta. Taj rail je naravno za 6 cilindara, ove 4 cilindre mora da bude modifikovan da bi mogao da se ugradi na ovo vozilo. Sa tim setupom i sa ugašenim ekološkim normama poput Egera, DPF-a, klapnica na usisu, došli smo do cifre od 300 konja i 560 N kod friksa na valjcima. Tada u tom trenutku smo došli do ograničenja podizanja snage samog turbokompresora. Jednostavno AR turba je bio previše mali, tako da smo morali da stanemo na određenom pritisku zbog EGT-a i temperature usisa. Odlučujemo da nastavimo dalje sa podizanjem snage, tako da skidamo turbine, šaljemo za turboservis Užice. U turboservis Užicama otprilike 2 mm povećavaju i jedno i drugo turbinsko kolo, bacaju bilet olakšana peraja na usis i izduv, kako bi turbo mogao da podnese veći broj obrtaja i da ima bolji protok vazduha. Nakon toga odlučujemo se takođe da uradimo custom made izduv, usis, potis vazduha, kao i da se ugradi aftermarket intercooler u odgovarajućim dimenzijama. Nakon toga Čubrilo je još više sebe posvetio tome, pa je napravio i nove uvodnike za vazduh i usmerivače koji će tačno pokriti otvore na braniku i usmeriti vazduh ka intercooleru, kako bismo sakupili što više tog hladnijeg vazduha na samoj stazi. Nakon toga i ugradnje tih turbina odlučujemo se ponovo da se oprobamo u podizanju snage. Naravno, dok smo bili na valjku, radili smo i određenu vrstu ispitivanja naše teorije o tome da je turbo premali i shvatili smo da imamo preozbiljan back pressure od strane tog turba, tako da smo se odlučili da stavimo trkačke opruge ventila, kao i bregastu sa N47 TU motora, koja ima lift za 1 mm veći. Nakon toga odlazimo na ponovno podizanje snage
gde završavamo sa snagom 328 konja i 600 njutna. Jednostavno, temperature i sam taj turbo nisu mogli više od toga, jer mi ovaj auto pravimo da on ostane u normama, kao i da može da izdrži 3-4 kruga na navaku bez hlađenja. Kada smo sa snagom došli otprilike u neki položaj gde želimo da budemo, odlučili smo se da ovaj auto pripremimo što se tiče trapova i vešanja za navak. Odluka je pala da se stave prednji i zadnji trap od M3-92, takođe to su isti trapovi kao na BMW 1M. Što se tiče kočnica, kočnice smo uzeli Zimmermanove, bušene sa kombinacijom Carbon Lorraine pločicama. Takođe, na ovom vozilu su Bilsteinove Gewinde. Tako da smo uspeli sa svim tim modifikacijama da izvučemo vreme 1.57 na navaku, a kako bih vama koji niste upoznati sa navakom i sa vremenom uspeo da dočaram kako izgleda to vreme, ovo vozilo je na stazi brže od M3-92, kao što je i brži od M4 Competitiona F82. Što se tiče felni, felne su Thomason 8,5 jota, da bih mogla da se stave 2-3-5 gume napred i da bi ovaj auto mogao da nosi te Michelin Pilot Sport za koje smo se odlučili. I normalno, pošto svi mi volimo da taj auto bude lep, što je na kraj dana opet jako bitno, da se okrećemo za tim autom kad izađemo iz njega. Na auto su spakovani takođe 1M branici i sajtner. Što se tiče interijera vozila, interijer vozila je ostao fabrički, ne vadimo ništa iz njega, vozimo ga kompletnog, samo se menja sedište zato što fabričko sedište jednostavno nema dovoljnu bočnu potporu za navak i za oštre krivine. Verujem da dosta vas ima predrasude o ovom N47 motoru. Ja lično nisam posjedovao nikad N47 motor. Jesam radio na dosta, posjedovao sam N57 motor i ja nisam imao generalno nikakve probleme. Ono što jeste potrebno jeste da se zamene leževi radilice, zato što njih ubije ona servisna preporuka od 18 do 20.000 km za mali servis. Što vam preporučujem da ne radite, nego da se držite opet onoga od 8 do 10.000, zavisno od namene vozila. Tako da ako ste vi imali neke boljke ili ako imate neka pitanja vezano za N47, slobodno nam pišite u komentaru. Tu smo da vam odgovorimo, da vas uputimo ili možda da vam pomognemo u nekoj situaciji prilikom odabira vašeg vozila. Takođe isto napišite nam u komentaru kako biste vi ocenili ovakav neki projekat i šta biste vi pakovali za navak. I evo drugari, stigli smo do kraja ove priče. Ovaj projekat, kao i svaki drugi projekat, neće nikad biti završen, jer u projektu uvijek ima nekih novih stvari koje dodajemo, a i takav je naš vlasnik ovog vozila. Ja se nadam da ste uživali u ovoj priči. Za još ovakvih projekata zapratite nas, komentarišite, lajkujte, a mi se vidimo u nekom drugom klipu.